Ini dia hasil masakan kita hari ini, yaitu tahu crispy viral ala Koki Pemula. Rasa itu enak dan cara buatnya itu sangat mudah. Sebelum masuk video ini silahkan pencet tombol subscribe yang ada di bawah ini ya. Subscribe. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Koki Pemula. Di sini saya akan membuat tahu yang sedang viral, yaitu tahu crispy. Bahan-bahannya ada 4 buah tahu, 1 siung bawang putih, tepung dan garam. Potong tahunya kotak-kotak lebar-lebar. Semua tahunya ya. Ini tahu yang sudah kita potong tadi. Sekarang kita akan memotong cincang, shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Berbeda bumbu. Tepung bumbu. Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on Minyak panas lebih dahulu ya. turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on Lakukan cara yang sama untuk menggoreng tahu selanjutnya. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Ini hasil masakan kita hari ini, yaitu tahu crispy viral ala Koki Pemula. Rasa itu enak dan cara buatnya itu sangat mudah. Jangan lupa subscribe channelnya ya. Till my shadow turns to sun rays, and on